Hola, soy Jack Perkins. Bienvenidos a Biografía. En el verano de 1975, un gran tiburón blanco apareció en las pantallas de cine de América, aterrorizando a los espectadores y cambiando la industria cinematográfica, y abriendo el paso para lo que sería uno de los éxitos más taquilleros. Para muchos directores, una película como Tiburón, que hizo industria y mucho dinero, sería el punto máximo de su carrera. Pero para Steven Spielberg, era solo el comienzo. Rápidamente continuó haciendo una serie de éxitos de taquilla que le produjeron aún más dinero. Películas de aventura con mayor impacto. Y films que llevaron al público ciencia, historia y literatura, de una forma que nadie jamás había imaginado. Hoy la historia de ese hombre, uno que se encuentra detrás de algunas de las obras de entretenimiento popular más importantes de nuestra era. El director comercial más importante de la historia de Hollywood, Steven Spielberg. He has a willingness, and he has an obsession. People in this world get very excited when Steven puts out a movie because it's an event. There's probably a lot more Steven in his movies than he would like to admit. Clear background, please. Guys, places, please. Steven Spielberg really changed my life because he was the model. He was the model to say, this is how you do it. This is how you do it. And action. Por más de un cuarto de siglo, sus películas han entretenido, aterrorizado y conmovido a las audiencias de los cines alrededor del mundo. Hoy el nombre del director Steven Spielberg representa la magia del cine y la cumbre más alta del éxito en Hollywood. Steven is just this guy who periodically rewrites the book on how films are made. Pero de niño, Steven peleó contra la inseguridad y la soledad. Estaba devastado por el divorcio de sus padres, confundido por sus orígenes judíos y canalizó sus dudas interiores y sueños en historias que cautivarían al mundo. Steven Spielberg, un imperio de sueños. I told Steve, if I had known how famous he was going to be, I would have had my uterus bronzed. Steven Allan Spielberg hizo su premier mundial el 18 de diciembre de 1946 en el Hospital Judío de Cincinnati, Ohio. Fue el primero de 4 hijos de Arnold y Leah Spielberg. Arnold sirvió en la Segunda Guerra Mundial como operador de radio de la Fuerza Aérea en Vermont, y las dramáticas historias de sus aventuras en tiempos de guerra más tarde encenderían la imaginación de su hijo. Después de la guerra, Arnold trabajó en el nuevo campo de la ingeniería de la computación que con frecuencia lo llevaba fuera de la confortable casa de los Spielberg en los suburbios. Leah, la madre de Spielberg, era divertida y extrovertida, amante de las artes y talentosa pianista. One night we had a chamber music concert in the house, and I guess the violins had gotten to this infant. He was so hysterical, he had to be sedated. And for a long time, I couldn't practice piano anymore. The minute he would hear a note of music, he'd start to cry. He was a problem baby. It was hard to get him to sleep. It was hard to get him to put to bed. He was very curious about everything. He had great big ears. His head grew around to fit the ears, you know. But he was a cute little kid. Steven Spielberg heredaría la pasión de su madre por el drama y la fascinación de su padre por la tecnología. También tendría la pasión por el trabajo de Arnold. He was into everything. He darted around, tasting and feeling, and then dropping it and going on to something else. En 1949, cuando Steven tenía 2 años y medio, la familia se mudó de Cincinnati a Camden, Nueva Jersey, donde Arnold fue empleado por la RCA como ingeniero de sistemas. La mudanza fue la primera de muchas que perturbarían el crecimiento de Steven durante los siguientes 15 años. Más tarde diría, justo cuando me acostumbraba a un colegio, a un profesor y a un mejor amigo, el cartel de "Se vende" aparecía clavado en el jardín del frente. Pero durante el tiempo en Nueva Jersey, Steven descubriría lo que sustituiría a las amistades cercanas durante su niñez. A los 5 años vería su primera película, El mayor espectáculo del mundo, de Cecil B. DeMille. Al principio fue un desengaño, esperaba un circo verdadero.
Pero las imágenes de la película ardían en su cerebro. Y mientras crecía, se inspiraba en el mundo de fantasía de las películas, la televisión y la ciencia ficción. Adquirió un conocimiento enciclopédico de sus imágenes que relacionaba con sus historias de extraterrestres y desterrados. He was not a macho guy and not athletic. Steve turned inward, tapped inside. Steven creció principalmente en vecindarios cristianos, por lo que luchaba contra sus orígenes judíos, pues sentía que los separaban de sus amigos. Posteriormente admitiría, estaba avergonzado de ser judío, pero Steven prestaba atención a las historias que escuchaba sobre los judíos y el Holocausto. My mother used to teach English to the survivors, and so Steve was exposed to this whole group of survivors from the time he was a child. He told the story of a man showing him the number on his arm and showing him this is a 6 and if I turn my arm it's a 9. Para 1956, 3 hijas habían completado la familia, Susan, Nancy y Anne. Los sentimientos de Steven por sus hermanas eran una mezcla de amor y resentimiento, en parte por ser el único niño en una casa llena de niñas. He had 2 definite sides of his personality. It was a real Jekyll Hyde there. He was both my best friend, then on any occasion where he felt that I had done something to him, he would wait until Saturday when everybody left the house, and that would be the I'm going to beat you up day. But he gave you warning all week. He would say, just wait till Saturday. Just you wait until Saturday. He had incredible talent for torture, torturing the sisters. Nancy, his youngest sister, had gotten a doll for Hanukkah. And he knocked on Nancy's door of her room with this platter, my china platter, the doll's head on a bed of lettuce, garnished with tomatoes. I mean, that's terrible. That's sick. But the moment that was over, it was as if a big cloud had gone away, and it was like, okay, now what should we play? And what do we play always had to do with making up a story. One of the earliest stories he ever told me, which gave me recurring nightmares, was about the moon, and that the moon was a living thing, and that it would come down to Earth and be right outside my window anytime I opened the door, which is amazing because in Close Encounters, there's a scene where from the mothership sends all these spaceships down, and the kid opens the door and there is light all around and things trying to get in. And I think that these are the themes that he carried with him. En 1957, Spielberg se mudó de nuevo a Phoenix, Arizona, donde Arnold trabajaba otra vez para General Electric. Pero una nueva casa no pudo detener la creciente tensión en el matrimonio de Leah y Arnold, algo de lo que Steven estaba amargamente consciente. Pero durante sus 7 años en Phoenix, Steven Spielberg encontró lo que posteriormente llamaría su primer hogar verdadero. También encontró su futuro. We used to go on camping trips, we used to go on picnics, and I would have a habit of cranking down the window and taking my camera and just panning, the landscape as the cars flew by. Steve couldn't stand it. He said, "Dad, I'm tired of you taking landscapes flying by the car. Let me have the camera, will you?" So I let him take the camera, and he filmed our camping adventure. And it was good. There was a lot of creativity there. He used slow motion, fast motion, turn his camera upside down. He would take all sorts of different pictures and study after he came out. So I thought to myself, boy, he doesn't care how much money he's spending, but boy, he's learning. Steve just filmed constantly. Steve was not interested in school. I made up medical terms that he had, and then we would go out in the desert and do films. Inspirado por el puente sobre el río Kwai, la visión épica de algunos realizadores como David Lean, Steven decidió a los 13 años hacer una película sobre la Segunda Guerra Mundial. En Escuadrón de Lucha, de 20 minutos, él mezcla de manera ingeniosa el documental con la película realizada por Steven en el aeropuerto de Phoenix. They let one kid in the cockpit with a helmet on, pretending to fly the plane, pulling his stick and making faces like that, and like he's being shot at. And then Steve would take the camera and tilt it like that, and then he'd tilt it like that. And he literally imitated the plane's motion. Aunque Arnold apoyaba las realizaciones cinematográficas de Steven, había fricción entre padre e hijo. They were not close when Steve was younger. Arnold couldn't get Steve to buckle down, and he was disappointed in him, I think, as a child. I mean, I think he thought Steve would never amount to anything. I wanted him to be an engineer, which he never wanted to be.
So that was bad. He used to be mad at me for wanting him to be an engineer because he hated math, he hated science. He'd come to me, Dad, I got to write this chemistry experiment up. How am I going to do that? I said, well, I think the experiment went like this, Steve. So I'd write it up for him. You know, I'd show him what would have come from this kind of a result. He'd hand the paper and get a D. He said, Dad, you flunked. La siguiente película de Steven fue la historia de la Segunda Guerra Mundial, Escape a la Nada, que le proporcionó su primera reseña de prensa fuera del vecindario, al ganar el primer premio en un concurso estatal. Estimulado por el éxito, Steven, de 16 años, fue más allá e hizo su primer largometraje, el drama de ciencia ficción Firelights, que sería el primer borrador de Encuentros cercanos del tercer tipo. Firelight was a piece of blue gel in between two glass plates with Vaseline, which he would rub together like that and shoot the camera through it, and that would give a swirling effect. He wanted an explosion in a pressure cooker, whatever that means, I don't know. I had to go to the store and buy cherries, canned cherries and heavy syrup. And I'm an obedient person. And I opened all the cans, like 12 cans of big cherries. He had everything ready, and at the given sign, I hurled the contents all on my beautiful ash cabinets, and as they very slowly oozed, he's filming, okay? Lived in that house 8 years. Every morning, did the same thing, came out, took a sponge, and got all the cherry. It never stopped seeping. El 24 de marzo de 1964 se estrenó Firelights en un cine del centro de Phoenix que Steven y Leah habían rentado para la ocasión. En su única presentación, Firelights recobró todo su costo de producción, $600. Poco después del rodaje de la película, Steven hizo un viaje a Hollywood para ver más de cerca el imperio del que soñaba formar parte. En un descanso de la escuela visitó Los Ángeles y los estudios Universal. Allí conoció al librero del estudio, Chuck Silvers, y el resultado fue una amistad que cambiaría la vida de Spielberg. There was this scrawny little kid, and he was Mr. Excitement himself. And it took maybe about 5 minutes for me to realize I wasn't talking to just an ordinary kid. Ese verano, con la ayuda de Chuck Silvers, Steven consiguió un empleo en los estudios Universal como pasante no remunerado. Durante 3 meses recorrió el lugar conociendo estrellas y visitando todo departamento que lo dejara. I've heard that on occasion he would actually sleep in one of the rooms there. Pero la confianza de Steven estaba a punto de sufrir una dolorosa caída. En 1964 los Spielberg se mudaron de nuevo, esta vez a Saratoga, al norte de California, y por lo tanto Steven comenzó el nuevo año en la secundaria de Saratoga, una escuela conservadora con pocos estudiantes judíos. Fue una época desdichada que Steven posteriormente llamaría infierno en la tierra. He was not accepted. It was pointed out that he was Jewish in a negative way. They mussed him up a little bit. I remember Steve sitting there on the patio just bouncing the ball like that, sort of like, what am I doing with myself? What am I going to do? El mundo de Steven Spielberg estaba a punto de ser sacudido por un golpe personal aún mayor, pero justo después llegaría un golpe de suerte que cambiaría su vida y su futuro en el mundo del cine. Steven Spielberg se graduó en la secundaria de Saratoga en 1965, pero su escape de la odiada escuela fue una victoria vivida por poco tiempo. Ese mismo mes, Arnold, el padre de Steven, dejó la casa al norte de California y se mudó a Los Ángeles. Arnold y Leah Spielberg se divorciaron el año siguiente. Steve and I think he was mad at me, first of all, for getting divorced. That's number one. Mad at his dad for abandoning his mother. Whether it was true or not, that was his conception. Estaba en curso la guerra de Vietnam y Steven sabía que era el blanco perfecto para la recluta. Para ser exceptuado, volvió a los estudios y se inscribió en las 2 mejores escuelas de cine, USC y UCLA. Ambas los rechazaron. Steven se inscribió en la cercana Long Beach State, pero encontró su verdadera escuela de cine detrás de las puertas de los estudios Universal. He got on the lot, I believe, through the good graces of one of the guards. I'm told he even somehow set up an office and all that sort of thing. While I've never seen it, I don't disbelieve it. A couple of directors would say, well, how would you shoot this scene? And Steve would take a crack at it. And he used to tell me, I've given good ideas to the monkeys and I don't get any appreciation for it. He actually gave them skid ideas, you know what I mean?
Steven también estudió el trabajo de sus compañeros, una nueva generación de directores de cine que incluía a Martin Scorsese y Francis Ford Coppola. Un día Steven vio la película de un estudiante y afirmaría que le produjo muchos celos. Su director era un estudiante de USC llamado George Lucas. At that point, it was very hard for people on the outside of the film business to get into it and to make movies. And so I think a lot of us helped and encouraged each other. A lot has been said about us being competitive and everything, and I never noticed anybody being competitive. I mean, there was a friendly kind of competition of, we always hoped we would make the best movie, but we were always willing to help each other make the best movie. The big thing these guys brought to the party, Steven and George and Martin Scorsese, was a sort of exuberant regard for a certain kind of movie of the past. They were hip. They were extraordinarily knowledgeable historically about movies. Steven deseaba apasionadamente hacer una película que mostrara la industria del cine. Su primer intento fue un drama corto sobre ciclismo. Pero el mal tiempo y la falta de recursos acabaron con el proyecto. Sin perder el ánimo, Steven escribió un nuevo guión más sencillo. Y en 1968, a los 21 años, Steven Spielberg hizo la película que se convertiría en su boleto a Hollywood. Amblin was something that he wrote very quickly. This is a topic of a straight-laced man who has this subculture identity, and he doesn't know which one he really lives in. Is it the one that's going to go for the books and go to school, or is it the guy who's the free-wheeling guy on the road? If I look at Steve now and look back, that there's quite a bit of that in him. One morning I got a phone call from Steve, and he said, I've made a film, and I'd like to show it to you. And I'll be very honest with you. When it came down to the end, I found tears in my eyes. Sid Sheinberg was the head of television production. So I called his office, and I said, I have a 26-minute film here that you must see. You've got to see it tonight because somebody else is liable to see it tomorrow. It had an enormous amount of heart and sensitivity to it, and I really thought it was quite terrific. Gracias a Amblin y a Chuck Silver, Spielberg recibió la llamada que esperaba. En el otoño de 1968 se reunió con Sid Chambers en los estudios Universal. He looked like your ordinary run-of-the-mill geek. He was very slender and small, but in his own way, I thought he was a very impressive young man. Una semana después, Steven Spielberg firmó un contrato de 7 años con los estudios Universal. El entusiasta joven director preguntó a Chuck Silvers qué podía hacer para demostrar su agradecimiento. I said, I want two things. I want you to help in any way you can, young people like yourself. He said, okay. And he said, what's the other thing? And I said, whenever we meet, I want a hug. He kept his word. And the fact remains that every time I see Steven, and it doesn't make any difference who else is in the crowd or where it is, I get my hug. El 31 de enero de 1969, Steven Spielberg dejó de buena gana la escuela de Long Beach. Al día siguiente, el joven de 22 años estaba en el estudio de sonido trabajando con una leyenda de Hollywood para su debut como director en televisión. El encargo fue un segmento de la película para televisión de 3 partes, Night Gallery, escrita por Rod Serling. La estrella era Joan Crawford, de 62 años, interpretando a una serena millonaria obsesionada con recuperar la vista. En principio, Bette Davis debía protagonizar, pero rechazó trabajar con un director tan joven. Cuando Spielberg supo que la estrella sería Joan Crawford, tembló de miedo.
I heard when she found out that this kid was going to direct her, she raised hell, no way. And then she met him, and she really fell in love with him. Spielberg se ganó el cariño de John Crawford con regalos y comentarios sobre sus películas. Pasó un momento duro con el equipo, veteranos de la industria del cine 3 veces mayores que él, abiertamente escépticos sobre el joven director. Cuando Night Gallery salió al aire el 8 de noviembre del 69, las críticas fueron diversas. Un frustrado Spielberg trató de escapar de la televisión y lanzar un largometraje, pero nadie lo empleaba. Volvió renuente a la televisión, donde con el tiempo su instinto para la imagen y su trabajo duro con los actores le merecieron el respeto en Universal. Finalmente, en la primavera del 71, Steven Spielberg halló la ocasión que buscaba. La película para televisión Duelo era la historia del apacible viajante aterrorizado por un camionero que nunca llega a verse. Y en las manos de Spielberg la historia fue una obra maestra del suspenso. And the studio called up and said, we've got a young director under contract, hasn't done much, would you mind using him on Duel? Because we feel that he's a comer. We feel that he's energetic and very creative and very enthusiastic, and we feel he has a great career ahead of him. And I said, well, fine, let's try. He was everything they said that he was. He's very energetic, very enthusiastic, very willing to take chances and gamble, if you will. All of the things that he had to work with as a director, the camera, sound, the actors, they were like toys for him. Con solo 16 días para rodar y en solo unas cuantas locaciones, Spielberg creó la película para televisión más aclamada de su tiempo. Fuera de Estados Unidos, Duelo ganó millones en las salas de cine europeas. Ganó varios premios e incluso los elogios del director inglés ídolo de Spielberg, David Lean. I spoke with Stephen not too long ago, and he said that, I got to tell you, I look at this film at least twice a year to teach myself what I did. La carrera de Steven Spielberg estaba ahora en su año crucial y pronto llegaría su primer largometraje. You broke out a pre-release? Oh, shut up, mind your own business. En 1972, a la edad de 25 años, Spielberg tuvo el permiso de Universal para realizar la comedia dramática The Sugar Land Express. Estaba inspirada en una noticia de prensa que Steven leyó acerca de un ex convicto tejano que desató una persecución masiva de la policía. En la versión de Spielberg, el convicto y su esposa, interpretada por Goldie Hawn, escapan mientras tratan de rescatar a su hijo de la adopción. Es la primera de las muchas películas de Spielberg que reflejan la agonía de la ruptura de su familia, pero su realización fue pura alegría. The light in his eyes when he was on the roof of a chicken takeout place, watching all the police cars, the same police cars he threw in my crib, and he was jumping up and down and looked over, but there was this, look at what I'm doing. I'm doing something I love, really love. En Sugar Land Express, Spielberg trabajó en equipo por primera vez con el compositor John Williams, una sociedad que ha durado 25 años. So we met in a very fancy restaurant in Beverly Hills. And Stephen looked to me to be about 16 years old, you know, and he gave the impression of somebody that's never been in a restaurant before. And the waiter came over and said, would you like some wine? And he looked at him like, what's that? You know, why would anybody want wine? Among the first things he did was, he said, you know, I remember your score from such and such a movie. And he would sing the third subordinate theme of Aunt Sarah's character in some film that I'd forgotten I did, and remember it all, as he still does. So tremendous retention, tremendous energy, tremendous youth and vitality and all of that, and sweetness. Al estrenarse Sugar Land Express el 5 de abril del 74, los críticos reseñaron a un nuevo director importante. La crítica Pauline Kael la definió una de las películas de debut más fenomenales de la historia del cine. Pero la película fracasó en las taquillas. Los espectadores esperaban ver a Goldie Hawn en una comedia y fueron impresionados por el final trágico de la película. Su fracaso fue un duro golpe para Steven Spielberg. He had taken a lesson from Sugar Land Express, where he had gotten the greatest reviews in history and no one saw the movie, and he swore that would never happen again.
Steven Spielberg aprendió de su fracaso taquillero y juntó fuerzas para la próxima película, una que cambió no solo su fortuna, sino la historia de Hollywood. En 1973, durante el rodaje de su primer largometraje Sugar Line Express, Steven Spielberg visitó las oficinas de los productores de la película, David Brown y Richard Zanuck. Spielberg notó que tenían los derechos de la novela Tiburón de Peter Benchley, pero tenían a otros directores en mente. Spielberg, de 26 años, los convenció de que incluso con un modesto presupuesto, él podía hacer algo divertido. Spielberg y sus escritores convirtieron la novela en una historia de terror extremo. Spielberg buscó caras frescas como protagonistas para destacar la sensación de gente común, envuelta en una situación extraordinaria. He told me the story of Jaws, and it was a thriller, let me tell you. I mean, just the way he told that story was unbelievably riveting. And then he said, "You want to do the movie?" And I said, really stupidly, I said, no. And he said, why? And I said, because I would rather see this movie rather than shoot it, because it'll be so difficult to shoot. And then I saw a film of mine that I just hated the performance. And when I saw how bad I thought I was, I called him and I begged for the part. I came crawling back. Pero el elenco era el menor de los problemas de Spielberg. Lo que comenzó como una película de mediano presupuesto se convirtió en un legendario rodaje de pesadilla. El plan de rodaje de 55 días de Tiburón se triplicó a 159 días. Su presupuesto de $4,5 millones pasó a más de 10 millones. We started that movie without a script, without a cast, and without a shark. And we had no shark. The shark was being built as we started to shoot, and it didn't work. And action, Roy. Slow ahead. I can go slow ahead. You ought to come down and ladle some of this. And cut. There were radio mics for the Jaws crew in every nook and cranny on Martha's Vineyard, so that literally you could walk down any street on Martha's Vineyard and you could hear, the shark is not working, the shark is not working. And you didn't even have to be part of the crew to know that the shark is not working. And one day, you could hear this. The shark is working. The shark is working. The boat is sinking. And I was on that boat. Mientras pasaban los costosos días de locación con pocas escenas que mostrar, Spielberg mantenía la calma. Pero con nuevos rumores de pánico desde Universal, Steven temió que Tiburón fuera un desastre que acabara con su carrera. About the 50th or 60th day of shooting, the crew would come over to me and they'd all ask me during the day, when are we going to be done with this movie? And I would honestly say to them, I don't know. I don't know when we're going to finish this movie. We could finish it if I get fired and dragged off the movie, then somebody else could come in and finish it quickly. Maybe they'll shut us down. I saw him come out of the water after a day's shooting and lay down at the edge of the water, exhausted like that. You know, he just collapsed. No, bring it out now. Bring it out. Bring it out. Okay, attack. Attack. Defraudado por el monstruo mecánico, Spielberg y la editora Bernard Fields convirtieron el problema en una ventaja. Dándole el mínimo tiempo en pantalla al tiburón, jugaron con el terror de lo invisible con la audiencia. What happened to Stephen on Martha's Vineyard was a very profound thing. He wound up facing an opportunity to have himself tested in a way that few people ever have. It was on every level, on every day, an excruciating experience. And his ability to retain his sense of creativity and calm allowed him not only to endure, but to prevail. The screaming and yelling and all of the stress and all of the pressure, he accepted it with a kind of grace that, with all the stories one hears about Stephen's growing up and childhood and all that, it's as if he had prepared himself for that moment from the time he was 10 years old. He knew that he could be everything he wanted to be after that summer. Smile your
you son of a bitch! Intensificada por la partitura de John Williams, Tiburón tuvo su primer preestreno en Dallas el 26 de marzo de 1975. Spielberg veía desde atrás cómo los espectadores retorcían, brincaban y se alegraban. Un segundo preestreno en Long Beach, California, fue ovacionado de pie. Y el 20 de junio, a los pocos días de su estreno, Tiburón era un fenómeno. Sacó a los nadadores del agua y los metió en los cines, convirtiéndose en la primera película en facturar más de $100 millones. Para septiembre, Tiburón era la número 1 de todos los tiempos. A los 28 años, Steven Spielberg era millonario, pero aún más importante, se había convertido en un cineasta respetado. I think that the most important thing to Steve about becoming successful was getting the permission to do what he wanted to do. Spielberg estaba más interesado en el trabajo que en un lujoso estilo de vida o en una relación personal seria. En febrero del 76 esperaba confiado una nominación para el Oscar, pero la mañana que fueron anunciadas las nominaciones se sorprendió al saber que no fue tomado en cuenta. No sería la única vez. It's a very competitive business, and if you've put your life into this business, and along comes some kid who comes out of nowhere and has what was for that time a virtually unprecedented success, there's going to be a natural, generational, even class resentment. Pero Spielberg había ganado el delirio no clasificado de sus críticos favoritos, los espectadores de cine. Para 1976 el público se preguntaba qué haría después de Tiburón. La respuesta fue una película con la que había soñado desde una mágica noche de su niñez 20 años atrás y que Steven Spielberg escribió y dirigió. Para 1976, Steven Spielberg era el joven director de cine más famoso del mundo después del éxito comercial y de la crítica de Tiburón. Para su siguiente película, Spielberg se aventuró en una película de mayores proporciones, inspirada en una experiencia personal inolvidable. I must have been around 5 or 6 years old. And my dad woke me up in the middle of the night, and we drove to this field, and there were all these people in this field, several dozen, and we looked up at the sky. There was this fantastic meteor shower. And I think that was my first introduction to the world beyond the earth. It probably first impregnated me with wanting to tell stories not of this world. Cuando Spielberg comenzó a escribir y dirigir Encuentros Cercanos, la ciencia ficción era considerada un riesgo comercial en Hollywood. Pero Spielberg se identificaba con el héroe de la historia, un hombre común con visiones extraordinarias. Para interpretar el papel de héroe, escogió un actor a quien llamaba su alter ego, Richard Dreyfuss. When we started to shoot Close Encounters, I sat in on a production meeting. And that was a new Steven for me. I had not seen that before. That was a completely efficient, adult, no kidding around guy who was giving the marching orders to his people. La complicada realización de Encuentros Cercanos duró aún más que la de Tiburón. Spielberg peleaba de nuevo contra un presupuesto creciente. Esta vez para Columbia Pictures, que ya enfrentaba una crisis financiera. On the second day we're shooting Close Encounters, he gets a telegram. We're shooting at Devil's Tower. We're 90 miles away from a town. We've got the whole company around the mountain, and he got a telegram saying that he was fired. And he was fired, and they were shutting down the movie. And he just freaked out, as well he should. And we sat around and talked about it, and he realized this was just someone's overreaction. And in fact, it was. La producción continuó, al igual que la tensión. Cuando el estudio le negó dinero para los efectos especiales, Steven los pagó con el suyo. Spielberg exigió el mismo compromiso apasionado de quienes trabajaban con él. I talk to many people who work with him, and they're sometimes pulling their hair and wondering, why are we doing this? Why are we doing that? But when you see the relationship one-on-one with Steve and the crew, there's this willingness to perform, to want to give your best to this project. And if someone screws up on a set, he'll let them know it real quickly. Spielberg estaba molesto por la fecha límite fijada por Columbia, lo que apuraba la edición final. La noche antes del estreno, el 16 de noviembre del 77, algunos críticos predijeron el desastre. Pero Spielberg volvió a ganar.
Encuentros Cercanos ganó cerca de $270 millones y ese año confirmó, junto a Guerra de las Galaxias de George Lucas, que la ciencia ficción era un buen negocio. En 1978, Encuentros Cercanos dio a Spielberg su primera nominación como mejor director. Perdió contra Woody Allen, director de Annie Hall. Sin embargo, Steven no había terminado con Encuentros Cercanos. Insatisfecho con la película que se había apurado por terminar, hizo historia cuando 2 años más tarde la reeditó. El éxito de su edición especial creó el camino para que otros directores hicieran sus propias ediciones de director. Entre las actrices que había considerado para Encuentros Cercanos había una de 22 años llamada Amy Irving. Después de su entrevista con ella, Spielberg comentó que acababa de hallar a una verdadera rompecorazones. Amy no tuvo el papel, pero en semanas ella y Steven tenían una relación romántica. She was very much a person with her own ambitions and her own career. She certainly kept him on his toes. You know, she's a very feisty person. She didn't roll over for anything. So that tested him. I think we're all, you know, we all want someone who's basically going to adore us and tell us that we're great and do whatever we want them to do. And Amy certainly wasn't that kind of person. Para 1978, la atareada carrera de Spielberg estaba creando nuevas presiones. His time was not his anymore. He suddenly was really getting involved with the press and with producers and with lots and lots and lots of people coming to him with everything, with questions, with projects, with things they wanted. I think that Steve went through a period of time that he was frightened of people. Pero Steven sí ayudó a otros jóvenes cineastas. En 1978 dio al director Robert Zemeckis su primer respaldo al producir la comedia de los Beatles, I Wanna Hold Your Hand. I always thought that Steven was, you know, exactly what a director should be. I mean, he was incredibly focused. I mean, he knew everything. I mean, he knew what the camera should be doing. He knew what the camera operator should be doing. He knew what the lighting should be like. He knew what everybody's job should be. This is war. Zemeckis también escribió con Spielberg su siguiente película, una comedia ambientada en los primeros días de la Segunda Guerra Mundial. Recurre a la fascinación de Spielberg por la guerra, a la pasión por el humor de los dibujos animados y a su apetito por la destrucción en la gran pantalla. La película fue 1941. What the hell do you people think you're doing? I really didn't know what I was doing on this movie. I got to tell you, I think one of the reasons the film came out so chaotic is I really didn't have a vision for 1941. Grown men. Spielberg posteriormente definiría la película como un desastre conceptual. El humor pesado del libreto fue empeorado por una estrella drogadicta y un presupuesto escaso. I think in 1941 there may have been too many ideas. I don't think we were as assured as writers then, and I think the screenplay reflected that, and then I think that Steven was a bit insecure with the material. Las audiencias en el preestreno confirmaron a Steven que 1941 no era Tiburón. Anticipándose al desastre, él y Amy no asistieron al estreno en el Cinerama Dome de Hollywood. Pero Steven no pudo esconderse de los críticos. Las reseñas fueron terribles. It was depressing. It would have made anyone question themselves, and it you know, it was hard for all of us to have to deal with at the time. 1941 obtendría ganancias, pero la imagen de Spielberg recibiría un fuerte golpe. Sus críticos y rivales en la industria se regocijaron. Steven Spielberg, el prodigio de Hollywood, finalmente había fracasado de manera espectacular. Steven Spielberg estaba devastado por las desastrosas reseñas de su película 1941. El aclamado director de Tiburón y Encuentros Cercanos era definido como irresponsable en materia financiera y en bancarrota creativa. Para finales de 1979, la vida personal de Spielberg también atravesaba problemas. Ese diciembre, Amy Irving comentó que ella y Steven estaban a punto de casarse. En cambio, en semanas la pareja se separó. Finalmente la vida me atrapó, dijo Spielberg después de la ruptura a los 33 años. He evitado todas las penas del crecimiento, estando muy ocupado haciendo películas. No escapé del sufrimiento, solo lo retrasé. I think he spends himself on his movies, and there's very little left over sometimes
I mean, it's an emotion like a relationship, but it's the relationship with the film. So what's left? Afortunadamente, el trabajo en otra película vino al rescate de Spielberg. Su amigo George Lucas tenía la idea de los cazadores del Arca Perdida desde comienzos de los años 70. En 1977, Lucas y Spielberg estaban de vacaciones en Hawái cuando Lucas recordó su vieja idea acerca de un arqueólogo aventurero. It was just really an idle conversation about Steven saying he really wanted to do a James Bond film, and he had tried to get to do one of them. And me saying that I had this project that I'd been working on for a few years, and that it was better than a James Bond film. I think Stevens was drawn to it as a opportunity to reinvent the films that he had seen when he was growing up, cliffhanger endings and that kind of a dramatic form. I never thought that they were very high-quality filmmaking, those Saturday matinee serials. But obviously they made a strong impression on Stephen and George. Harrison Ford había coprotagonizado en La Guerra de las Galaxias de George Lucas, pero Ford no fue el primer escogido para la película. Tom Selleck was in line for the role of Indiana Jones. George explained to me that Tom was under contract to a network for a series and it would be impossible for him to do it. So I read the script, which I thought was fantastic. Stephen's instinct was to make the character as complicated as the genre would bear, to give him some real emotions, to complicate his personality as much as possible. Snakes. Why did it have to be snakes? Después de 1941, Spielberg estaba determinado a mostrar que podía dirigir una película por un costo modesto. En Cazadores del Arca Perdida trabajó más rápido y al menor costo que nunca, especialmente gracias a la ayuda de su productor y amigo George Lucas. We both wanted the other person to do what they wanted. We never fought over anything. There were a few points of humor that I disagreed with that I pulled out of the film that he still kvetches about, but I think it was for the best of the movie. I would hear Stephen occasionally mumble some vague complaint about George not wanting us to do something or other, and then we'd go ahead and do it anyway. Un ejecutivo de la Paramount, que luego jugaría un papel clave en la vida de Spielberg, esperaba recibir una proyección previa de la película, Jeffrey Katzenberg. I think it was pretty charged up night. I mean, a lot of excitement and a humongous amount of anxiety on everybody's part. George and Stephen, their first real collaboration together, and Stephen coming off 1941, coming back with a vengeance. Well, the audience went completely nuts. You know, they were standing in their seats and, you know, screaming and yelling and cheering. I mean, you knew it as soon as that ball came rolling down. That was it. He owned them. Cazadores del Arca Perdida devolvió a Steven Spielberg a la cumbre. Produjo $363 millones de ganancias y le dio a Steven su segunda nominación al Oscar. Nuevamente perdió, esta vez contra Reds, dirigida por Warren Beatty. Durante la filmación de Cazadores del Arca Perdida en el desierto africano de Túnez, Steven había tenido tiempo de pensar. Lejos de los que amaba, se encontró recordando episodios a veces dolorosos. I walked out into the desert trying to figure out how can I tell the story of this lonely boy. I'm sitting here, I'm a lonely director, and I was feeling a little bit separate from myself. Suddenly, bang, this concept hit me. Steven Spielberg estaba listo para contar una historia que lo afectaba. Una historia extraída de su sentimiento como intruso, inspirada en el divorcio de sus padres. El resultado fue un fenómeno cinematográfico cuya atracción fue literalmente fuera de este mundo. En 1981, después del éxito de taquilla de Cazadores del Arca Perdida, el director Steven Spielberg comenzó a rodar una película de menor escala, una que se convertiría en la más personal de su carrera hasta entonces. With E.T.,
I had always really wanted to tell the story of a disenfranchised and lonely boy in a relationship with siblings. And I also wanted to tell a story about the divorce of my parents. Maybe you ought to call your father and tell him about it. I can't. He's in Mexico with Sally. La pena de Spielberg, causada por el divorcio de sus padres, fue canalizada a sus 35 años a través de E.T., el extraterrestre. Aunque el rodaje fue intenso debido al apretado presupuesto de $10 millones, Spielberg disfrutó trabajando con un reparto tan joven protagonizado por Henry Thomas y Drew Barrymore. Spielberg dijo sentirse como un padre por primera vez. He's a great listener, and as a child to be listened to, it's the greatest gift in the world, because adults are like, yeah, okay, anyway, back to our adult conversation. And he's not like that. He never was. I think because he's youthful himself. You can't take him away. He's mine. I do remember my screen test. The direction that Steven gave was, do you have a pet? Do you have something that you cared about that got taken away from you? That's what this scene is about. And actually, like, not very long before, I had this little dog that had gotten killed. And so it was, that direction was very poignant, because I just kind of took it and ran with it. I guess it affected them, and they said, well, he said, Okay, kid, you got the job. Para inspirar actuaciones naturales en su reparto, Spielberg sacó a relucir su propio lado infantil. Okay, good, Henry, great. He always wanted to have fun. He encouraged it. On Halloween, we were to dress up. Steven was a woman, and he directed all day in the woman costume. He looked great, I have to say. You gotta take me serious. It's Halloween, folks. I don't dress this way all the time. I'm not trying to get out of the Army like Jimmy Farr. This is actually my date for tonight for the costume ball. Ah, Miranda, what sweet fingers you have. Most people just did it during lunch. Steven wore the costume all day. You know, I think it's going to be, it'll be sadder if it's happy sad. On the important scenes, Steven would always come up and I would have this probably about a 10-minute pep talk before we began. He lowers his head real sadly, and he touches his heart, and he says, ouch. And then you'll touch your heart, and you'll say ouch back to him. When I had to cry, he was amazing. It was like he had this special way of talking to you, and his voice would change, and it made you cry. And there was something so gentle about it, and I think that's what made your heart break. Movies are so sad, especially this one. A very large part of who I am as a human being and who I've become is due to him. There is no question in my mind about that. He was, you know, my godfather, the only sort of father I knew growing up. When I did Playboy magazine, he sent me a huge box with a giant, gorgeous quilt inside of it and a card that said, "Cover yourself up." And the art department in his company, Amblin, had put clothes on each of my pictures. And he's very protective that way, and yet he has such a great sense of humor about it, that he never makes you feel ashamed of who you are. El estreno de E.T. en el prestigioso Festival de Cannes fue un evento casi tan mágico como la película misma. 15 minutes before the movie concluded, these lighters started to light and matches started to be struck. So there was this sort of starlight effect in the theater. And then it got to the point where you couldn't even hear the end of the movie because people were on their feet, stomping and yelling. And it was like being in a rock concert. And this huge searchlight started to sweep the top balcony to find us. And then Steven stood up. And it was just one of those most amazing experiences. I've certainly never had anything like it again. La pequeña película que hizo Spielberg con un presupuesto de solo $10 millones se convirtió en la más exitosa hasta la fecha y uno de los films más queridos. Con E.T., Spielberg consiguió algo más que mayor fama y fortuna. Le dio voz a sus anhelos de la infancia y tocó el corazón de los espectadores alrededor del mundo.
I think that's what E.T. sort of represented to not only all of us, but all the kids sort of around the world. This was someone who was never going to hurt you back. This was someone who was going to love you unconditionally, which is what all children want. Con E.T., Steven Spielberg obtuvo su tercera nominación al Oscar como el mejor director, pero una vez más, Spielberg volvió a casa con las manos vacías. El Oscar fue para Richard Attenborough, director de la ganadora como mejor película, Gandhi. En el verano del 82, Spielberg se anotó un doble triunfo. Además de E.T., produjo y coescribió la historia de fantasmas Poltergeist. Steven dijo, si E.T. era un susurro, Poltergeist era un aullido. El guión se basó en sus oscuras fantasías de niño, como el miedo a las criaturas que suponía vivían dentro de su televisor. Para entonces no había un director tan exitoso y poderoso como Spielberg. Pero justo 6 semanas después del lanzamiento de E.T., una tragedia convirtió una vida de ensueño en una pesadilla. Twilight Zone, The Movie, era una coproducción de Spielberg concebida para homenajear a una serie de televisión de temas sobrenaturales que él amó de niño. Spielberg dirigía uno de los segmentos de la película, pero el primero fue dirigido por su amigo John Landis. La mañana del 23 de julio del 82, Spielberg recibió una llamada urgente de Landis. El actor Vic Morrow y 2 niños habían muerto en un accidente en el set. Spielberg no estaba presente o involucrado en el rodaje, pero como coproductor fue demandado por los familiares de las víctimas. Landis y otros 4 recibieron cargos criminales. Eventualmente fueron absueltos, pero para Spielberg fue una experiencia devastadora. I just saw a lot of depression in Steve after the Twilight Zone incident. He never talked about it. He withdrew quite a bit. Steven Spielberg dijo, este ha sido el año más interesante de mi carrera cinematográfica. He mezclado lo mejor, el éxito de E.T., con lo peor, la tragedia de Twilight Zone. Una mezcla de éxtasis y dolor que me ha hecho crecer un poco más. En 1982, a la edad de 35 años, Steven Spielberg había enfrentado la tragedia como productor de Twilight Zone, The Movie. Después de tales extremos emocionales, volvió a un territorio familiar en 1983 con su primera serie, Indiana Jones en el Templo de la Perdición. Una vez más, Spielberg encontraría a una mujer clave en su vida durante una audición de reparto. La actriz llamada Kate Capshaw era una ex maestra de escuela nacida en Texas. Aunque no estaba muy interesada en el papel, sí lo estaba en Steven Spielberg. I know I was very nervous and I was very excited, and the minute I walked in, I just loved the way he looked, and I don't know, he was like so sweet, and with his hat and the sunglasses, and I think he even had a poncho on. He really kind of looked ridiculous. And then I asked, could I please sit a little closer, because I was having trouble seeing him, and finally I just said, you know, I would really love you take your sunglasses off because I can't see your eyes. He took them off, and then we had this really wonderful meeting that lasted probably another 30 minutes. It was way too long. I mean, something was going on then. And I was just so excited. I mean, my heart never stopped. And then he said, do you want to play a video game? I said, really? Well, great. Sure, except I don't know how to play video games. And he said, well, go on in here. I've got this really cool video game, which he proceeded, of course, to beat the out of me. I left thinking, who is this guy? He's completely got me nutty. Oh, God. Oh, my God. Capshaw obtuvo el papel y su atracción mutua continuó. Hasta un punto. At that particular time, he had a girlfriend, and he had maybe someone who was trying to get back in his life. But we had so much fun. Oh, my gosh, the flirting and the carrying on. Alguien trataba de volver a la vida de Spielberg. En 1983, Spielberg viajó a la India buscando locaciones para su nueva película. Para su sorpresa, Amy Irving lo recibió en el aeropuerto. Ella estaba en el país para filmar una miniserie de televisión. Spielberg dijo después, cuando vio a su exnovia, en sus ojos había amor, en los míos rabia y resentimiento, pero nos volvimos a enamorar.
Indiana Jones y el Templo de la Perdición fue otro éxito para Spielberg, pero no sin controversia. Algunos críticos y el comité clasificador de películas objetaron sus imágenes violentas. Más tarde, el mismo Spielberg comentó que había ido muy lejos. A causa del debate, ese año hubo una nueva clasificación de censura, PG-13. Películas solo aptas para mayores de 13 años. A pesar de su éxito de taquilla, Spielberg anhelaba demostrar que podía hacer mucho más que crear brillantes fantasías. Luego de Indiana Jones, decidió probar suerte con una película más íntima, cuyos únicos efectos especiales fueran las emociones humanas. By the time I gave him the book, The Color Purple, he had already been exploring various different kinds of movies that he might be thinking of making. And he responded to the book immediately and felt that it was the kind of story that he could really push himself. All my life I had to fight. I had to fight my daddy, I had to fight my uncles, I had to fight my brothers. Aunque la autora Alice Walker aprobó a Spielberg para la película, algunos críticos se quejaron de que la historia de una mujer afroamericana no debía ser contada por un director blanco. Aún así, Spielberg declaró que nunca se había sentido más relajado durante un rodaje. También entrenó a dos actrices primerizas quienes luego fueran nominadas al Oscar, Whoopi Goldberg y la animadora de un show de Chicago llamada Oprah Winfrey. Every single time the camera rolled, I was terrified. Terrified that he's going to realize that I don't really do this, and he's going to fire me. Now, the beauty of Steven is he figures out what works for what actor. And he realized that I am better being absolutely natural. So he said, we're just going to let the cameras roll here. And I want you to just tell him how you felt in the store the day you first saw Miss Seeley after you got out of jail. And woo! Oh my goodness. It just came up. And when I see you, I know there is a God. I know there is a God. And one day I was gonna get to come home. I remember during the scene in town where they were using all the you know, angry, violent, racist language. And he had asked them to do that because he goes for the truth, you know, every time. And so he'd asked them to call me out of my name and to use the N-word because that would get Sophia riled up. And there's something about hearing it from an angry crowd of people. Well, something about hearing it, period. But he hadn't told me that he was going to do it. So when I walked out there and those people started using the big N-word, I went off all the way with Miss Sophia. Who do you think you are, you bastard? He came up to me afterwards and said, you know, are you okay? Are you all right? Yeah, I'm fine. Next time I'd like a little warning, though. Goes, but a warning wouldn't have gotten that reaction. Justo antes de comenzar el rodaje de Color Púrpura, Steven se enteró por Amy de que sería padre. Y el 13 de junio de 1985, mientras Spielberg dirigía la escena de un parto, llamó a Amy para decir que su primer hijo estaba a punto de nacer. El nacimiento de su hijo Max tuvo un profundo efecto en Steven. Más tarde dijo, comenzó a encenderse un espíritu en mí. Me convertí en un papá judío al momento del nacimiento. 5 meses después, Amy y Steven se casaron en un tribunal de Santa Fe, Nuevo México. Al fin, Steven parecía tener la compañía que anhelaba. Pero las carreras separadas de los Spielberg, al igual que en años anteriores, crearon una barrera entre los dos. Lanzada el 18 de diciembre de 1985, El Color Púrpura fue un éxito comercial. Recibió magníficas críticas, pero algunos críticos acusaron a Spielberg de sentimentalizar el libro. Otros sugirieron maliciosamente que mejor se limitara a la ciencia ficción. La reacción más dolorosa vino cuando El Color Púrpura recibió 11 nominaciones al premio de la Academia y en forma notoria omitían la nominación de Steven Spielberg como mejor director. I think that he felt that it was a slap in the face, and it was. Because how can a movie get 11 nominations without the director being acknowledged? He was not a happy person. Yeah, that was a real snub. A pesar del rechazo de la Academia, Spielberg estaba decidido a explorar su alcance como cineasta. El resultado fue un periodo de experimentación creativa.
Esto incluía una crisis personal a la cual él luego llamó una de las 2 peores épocas de su vida. Para 1985, Steven Spielberg era más que el director más exitoso del mundo. Era también uno de los productores más ocupados, supervisando películas como la serie Regreso al Futuro. Algunos de sus proyectos, como ¿Quién mató a Roger Rabbit?, impulsó el desarrollo de la tecnología cinematográfica. Otros fueron más personales. En 1986, Spielberg produjo un cuento americano, la historia animada de un ratón inmigrante. Esta fue la primera película de Spielberg sacada de su historia familiar. El héroe Fievel fue llamado así en honor al abuelo de Spielberg, un inmigrante ruso. Algunas anécdotas de su vida influyeron en la película. En el 85, Spielberg lanzó su primera serie de televisión, Historias Asombrosas, la cual no tuvo éxito, pero unos años más tarde, Spielberg dio en el blanco como productor ejecutivo de la serie de televisión ER y como productor de Tiny Toons y Animaniacs. Spielberg se convirtió en un gran personaje. Su compañía Amblin Entertainment, ubicada en los estudios Universal, era una pequeña fábrica de películas y una inspiración para otros. The moment I walked into Amblin and saw what one person could create with his own mind, I thought, I could do this. I could do this. I could have a studio. The fact that there was a familial atmosphere there, that everyone seemed to love the work that they were doing. As I was building Harpo Studios, it was Steven that I had in mind, because Steven had done it. Para expandir sus ambiciones, Spielberg recibió el impulso de su amigo Steve Ross, el carismático presidente de Times Warner, quien se había convertido en una figura paternal para Steven. Steve Ross enjoyed wine and enjoyed good stories and enjoyed his life. And Steven met with Steve Ross at a time when Steven could have, with his success and his fame, gotten more insular as a man. But Steve Ross really taught Steven how to get outside of his life and enjoy it. I mean, really enjoy it. En 1987, Steven Spielberg, a la edad de 40 años, fue honrado por primera vez por la Academia de las Ciencias y Artes Cinematográficas, el premio Irving Thalberg para productores creativos. En sus comentarios, Spielberg parecía hablarle a sus críticos, renovando su compromiso con la palabra escrita. I'm proud to have my name on this award in his honor, because it reminds me of really how much growth as an artist I have ahead of me in order to be worthy of standing in the company of those who have received this before me. Hizo honor al compromiso con su siguiente película que mostraba su confianza creciente para tratar temas de adultos. El Imperio del Sol fue su primera película seria acerca de la Segunda Guerra Mundial, una época que lo obsesionaba desde la infancia. La novela de J.G. Ballard contaba la historia de un niño arrancado de su familia por los japoneses y hecho prisionero en Shanghái. Su firme visión sobre los horrores de la guerra mostraron un nuevo lado de Spielberg, quien dijo, hacer esta película y cumplir 40 casi al mismo tiempo no es coincidencia. Empire of the Sun was one of my favorite films of his. It examines survival and being a kid on your own, caught up in the forces of a world moving into chaos. Getting into that scope of material, historically and emotionally, was a big jump for Steve. Spielberg continuó El Imperio del Sol con un proyecto más convencional, Indiana Jones y la Última Cruzada. A diferencia de las otras películas de esta serie, esta tenía un toque autobiográfico. La tirante relación de Indiana con su padre, interpretado por Sean Connery, parece sugerir la relación de Steven con el suyo. Pero al hacerse un adulto, Spielberg y su padre tuvieron una relación más estrecha. I think after he got married and had Max and had children, and then we began to reconnect. We're all living long enough to have second chapters, and they truly are a good team now. Al terminar La Última Cruzada, también terminó un capítulo más personal de la vida de Spielberg. En abril de 1989, después de casi 4 años de matrimonio, Steven y Amy anunciaron su divorcio. Ambos podían compartir la custodia de su hijo.
Spielberg habló poco acerca del final de su matrimonio, pero Amy dijo a la prensa que no quería terminar su carrera como la esposa de Spielberg o la madre de Max. Posteriormente, Spielberg admitió que su divorcio fue uno de los 2 momentos más dolorosos de su vida. El otro fue el divorcio de sus padres. All Steve said to me about it was, Dad, you stayed married a long time with a big mistake. I ain't gonna let myself do that. En junio del 89, Spielberg fue visto con una nueva compañera, la actriz Kate Capshaw, quien había perdido a Steven a causa de Amy 6 años antes. Un año después, en mayo del 90, Kate dio a luz a Sasha, la primera hija de Steven, y en octubre de 1991, Kate Capshaw se convirtió en la señora Spielberg. He proposed to me in the bathroom. I was at the sink brushing my teeth, and he was at the sink brushing his teeth. And he said very nonchalantly, I mean, of course he knew exactly what he was doing, Mr. Drama, but so I was thinking, well, anyway, I'd love to marry you. You know, what do you think about that? And I mean, really, like toothbrush drops and water's running, and I mean, I started crying, and it was great. It was great. En la siguiente década, la familia de Steven y Kate aumentaría para incluir 7 niños. Spielberg, el cineasta, también comenzaba una nueva vida, trasladándose del escapismo hacia historias más personales. Pero los pasos entre Indiana Jones y la lista de Schindler no siempre fueron fáciles. En el 89 dirigió Always, una nueva versión de una de sus películas favoritas de la Segunda Guerra Mundial, un tipo llamado Joe. Pero esta nueva versión fue un fracaso en taquilla y en críticas. El próximo paso de Spielberg fue la extravagante fantasía Hook, la historia de lo que sucedió cuando Peter Pan creció y luchó con las presiones de ser adulto. Spielberg admitió que el carácter de Peter, interpretado por su amigo Robin Williams, era parcialmente autobiográfico. He lives in a perpetual world of a boy. I mean, Peter Pan does. And sometimes Stephen does, but he comes and goes. I mean, he can make a movie like E.T., but he also has this extraordinary business sense. He has a passport, like Breck said, to both worlds. He comes and goes from them, easily now, and much more so. A pesar de las diversas críticas, Hook fue un éxito comercial, pero un éxito aún mayor se encontraba cerca. Spielberg, el director, realmente creció al filmar una película que lo había obsesionado por una década. La lista de Schindler había entrado por primera vez en la vida de Spielberg en 1982, 10 años antes de que se sintiera emocionalmente preparado para realizarla. La novela de Thomas Kennelly contaba la historia real de un exitoso comerciante nazi que se convirtió en el inesperado protector de miles de judíos. El aclamado libro había llamado la atención del amigo de Spielberg, Sid Sheinberg, para entonces presidente de los Estudios Universal. Adquirió los derechos pensando en Spielberg, pero el director se resistió a firmar un contrato. It probably scared him, and maybe he thought he wasn't yet at a place where he should do it. He hesitated in a very decent way. In fact, he once said to me, he said, you know, I have a tendency to sentimentalize things, and I wished very much not to do anything that would sentimentalize this story. We of the family kept saying to Steve over the many years, every once in a while we'd say, when are you going to do Schindler's List? And he was very terse about it. He would just shut us all up with, I'm not ready. And when he's ready to do something, he'll do it. And if he's not ready, there's nothing on this earth, no person who works for him, not his family, no one who can tell him to do something unless he wants to do it. And when he was ready, boy, he knew it. Cuando niño, con pocos amigos judíos, Spielberg se avergonzaba de su procedencia. Pero para principios de los años 90 había abrazado su fe, luego del nacimiento de su hijo y la conversión de su esposa Kate al judaísmo. Para el 92, Spielberg estaba listo para hacer la lista de Schindler. El rodaje se fijó para marzo del 93, pero antes de emprender lo que él sabía sería el rodaje más difícil de su vida, Spielberg se dio a sí mismo y al público un regalo con una película que marcó un gigantesco paso en la tecnología cinematográfica. Los dinosaurios, como los que habitaron en el Parque Jurásico del 93, habían sido otras de las obsesiones infantiles de Steven Spielberg. My first toy from a museum that I ever got was a little lead cast
Triceratops. And I became fascinated as a kid, as all kids do, because I think they're bigger than us. And they were something that doesn't exist today. And I think because it doesn't exist today, and there's no immediate direct access, it becomes the thing that mythology is made of that makes mythology so fascinating. Only it's real. Welcome to Jurassic Park. Spielberg también sintió afinidad con uno de los personajes de la novela de Michael Crichton, John Hammond, creador del primer parque de diversiones con dinosaurios. Al igual que Spielberg, Hammond era un hombre del mundo del espectáculo que empujaba la tecnología hasta el límite, así como lo hizo Spielberg con la ayuda de las creaciones mecánicas de Stan Winston y los efectos especiales de la compañía de George Lucas, Industrial Lights and Magic. It was a challenge to say, well, let's see if we can do this digitally. We think we're there now. We're not sure, but we think we can do it. That we did the demonstration for Stephen. And it was quite an event when we showed it to him and also when we showed it down at ILM. I mean, there were a lot of tears shed at that point because we knew it was absolutely the shifting of the medium. It was like the invention of sound. Lanzada el 10 de junio de 1993, Parque Jurásico se convirtió en el mayor éxito cinematográfico internacional de todos los tiempos, rompiendo el récord establecido por E.T. Pero mientras el mundo se estremecía con los monstruos prehistóricos, Steven Spielberg estaba preocupado con horrores de otro género, como aquellos que lo persiguieron toda la vida desde que, por primera vez, cuando niño, escuchó acerca del Holocausto. Mientras Parque Jurásico tomaba por asalto las salas de cine, Spielberg trabajaba en La lista de Schindler, la película más fuerte y emotiva de su carrera. La película era La lista de Schindler. Schindler's List as a film violates all the conventional wisdoms of Hollywood. I mean, one by one, the length, the fact there are no Americans in it, the fact it's about a subject nobody wants to see, it's not in color. I mean, take all the rules and Schindler violates them all. Llevado por la pasión y por sus propias amargas experiencias con el antisemitismo, Steven Spielberg fue osado al dirigir La lista de Schindler. Good. He definitely knew, probably more than any of us, where we were going was going to be so painful. It was going to be so sad. It was going to make us so angry. We were shooting the film in Krakow in Poland, and sometimes on the very sites, 8 times out of 10, where these events actually took place. Para asegurarse de que la película evitaba cualquier facilismo, Spielberg creó la mayoría de sus imágenes en el sitio sin su acostumbrada ayuda del storyboard. There were many mornings I would see him go out, and there would be thousands of extras. Vintage cars, buildings, the whole gamut. And seeing Stephen standing, biting his fingers down to the core, which he does, and like mumbling, okay, what am I going to do? What am I going to do? Where am I going to put the camera? And then once he did decide, okay, I'm going to put the camera here and I'm going to do a shot of the train on a wide lens. Well, he was like the train he was shooting, you know. It just gathered speed and momentum, and you had to keep up with them, you know, sometimes physically and certainly emotionally. He moved very, very fast, and it was fantastic. That was thrilling. My computer's going to break down. I went to Poland to watch him film quite a bit of it. There were a couple of days that I couldn't separate the fact that it wasn't really happening. There was a scene of taking the children and the mothers rushing and screaming, and I lost it, totally lost it. I only have to rerun it in my head and I'm gone. One particular story that I think says a lot about Stephen is when he set off to do this movie, bringing all of us, there was some team agreements that we had come up with. One of them was that he would be home when the sun set, and that would be, because it was winter, would be like 5, 6 o'clock.
So at the end of the second week, and he came home, and it must have been 7:15. And I looked at him, and I was like, well, you know what? You're just not keeping your agreement, Stephen. I mean, is this the way it's going to be now for 4 months? He just looked at me, he sat down, and he told me what he'd been shooting that day. He was shooting the interior of the gas chamber when the ladies go in. And I started crying, he started crying, and it was just this very powerful moment that all the rules, however you go and you make a movie, take all those rules, whatever book that's in, toss it, because this was about something else. I remember the day we shot The Liquidation of the Ghetto incredibly well because it was a Sunday. It was one of those horrible European days where it's drizzling with rain, and we were actually on this crest of a little hill exactly in the area where Oskar Schindler did observe this liquidation of the ghetto. When we came to doing my close-ups, Stephen became like an old-time director. But he was holding the reins of my horse below camera, looking up to me saying, okay, you're seeing 3 soldiers beat up a girl. You're seeing this, you're seeing that. He does that thing that great actors can do. He can totally submerge himself in that world, and yet also have an outside part of him that's observing himself and checking himself all the time, saying, don't do that. You did that before, and it worked, but it doesn't work. It's not going to work this time. Find some other way. Cada noche Spielberg volvía al hotel emocionalmente exhausto, pero continuaba trabajando, dedicándose a terminar Parque Jurásico, la cual había filmado justo antes de viajar a Polonia. Los efectos de computadora y la música aún se completaban en California. I would be recording with the orchestra one day, and by some magic of electronics, Stephen could, in his cutting room in Poland, hear the music that we'd done the day before, the very same day, and make whatever comments he made. With the kind of mental agility that he's got, it's not beyond his resources at all. El amigo de Spielberg, Robin Williams, también le brindaba momentos de descanso en la intensidad de La lista de Schindler. I used to call him in Poland just to try and cheer him up. Because, you know, if you're shooting during the day at Auschwitz, things get quite intense. So at night I would call him and or on the weekends, and just make him laugh for about 20 minutes. And it was just a fix, but it just helped just to kind of clear his head. How did you survive? By miracle. By miracle? Yeah. El 15 de diciembre de 1993, La lista de Schindler fue aclamada alrededor del mundo. Spielberg había predicho que la película no obtendría ganancias, pero acumuló unos asombrosos $321 millones. También propició mayor conciencia mundial acerca del Holocausto. En febrero de 1994, La lista de Schindler ganó 12 nominaciones para el Oscar, incluyendo la de Mejor Director. Aunque considerado favorito, Spielberg no sabía si había obtenido el reconocimiento que le había sido negado durante toda su carrera hasta la noche del 21 de marzo de 1994. Steven Spielberg. This is the first time I've ever had one of these in my hand. I want to thank my wife, who's here with me tonight, for rescuing me 92 days in a row in Krakow, Poland last winter when things got just too unbearable. And my mom, who's here, who is my lucky charm. I think if he hadn't gotten it, you would have seen one irate Jewish woman storming that stage. También fue galardonada como la mejor película. Ganó un total de 7 premios de la Academia. Steven Spielberg logró un triunfo comercial, cultural y de la crítica. Fue un punto crucial que admite nunca podrá sobrepasar. Pero la creatividad de Spielberg ya saltaba hacia nuevas y atrevidas direcciones en el 94. Y entre ellas había un proyecto secreto que se convertiría en uno de los mayores riesgos en la carrera de Spielberg. Después de La lista de Schindler, Steven Spielberg dijo a los periodistas que planeaba tomar un descanso como director,
Pero Spielberg, el productor, no pudo hacer más que zambullirse en media docena de nuevos proyectos. He's got 400 Rubik's Cubes in his head, and he's working on them all at the same time, and it doesn't seem to bother him. On the course of making the set, I can see him playing with his kids, talking on the phone about a cut, looking at 3 shots being set up, while he's having a meeting on storyboards for something that's going to happen next week, and everything is getting done to everybody's satisfaction. Uno de sus proyectos más personales estaba inspirado en la lista de Schindler. Survivors kept saying to him, I have a story to tell you. And he thought for a while and he said, my God, I've made 1,200 friends and 10,000 enemies. 1,200 friends are the Schindler's Jews whose story he had told. And thousands of enemies were the other survivors whose stories he had not told. And he felt badly about it, but then he listened more intensely. And he really heard something very different, which is that survivors didn't want him to tell the story, but they wanted him to be the midwife by which the story could be told. What he did was to start the Survivors of the Shoah Visual History Foundation. As of the spring of 1998, we've interviewed 44,000 survivors in 30 languages in 52 countries. And what this essentially is Henry has just given 2 to 5 hours of testimony about what happened to him in the Holocaust. Before the Holocaust, what was his life like? What was the life like during it? Who did he lose? Who survived? 25 años atrás, Steven Spielberg prometió a su antiguo protector Chuck Silvers que una vez alcanzado el éxito, lo retribuiría. Fue una promesa que mantuvo. Spielberg fundó un estudio de grabación en USC, una de las escuelas que lo rechazó en los 60. Financió una sala pediátrica en Los Ángeles y ayudó a lanzar la fundación Starbright, una red de computación que permite a los niños hospitalizados a través del país jugar y hablar entre ellos. Maybe it's just for an hour during the day, but for that hour, they can escape from their pain and their reality to a place where anything can happen. Spielberg siempre mantuvo su dinero y energía alejados del financiamiento de películas, pero eso cambió en 1994 cuando colocó millones en un proyecto que requirió una inversión semejante de coraje. The creation of DreamWorks is not courage, it's insanity. El 12 de octubre del 94, Spielberg, su amigo Jeffrey Katzenberg y el productor David Geffen anunciaron la fundación de DreamWorks, un nuevo estudio en Hollywood, algo que no se había hecho en 60 años. Hollywood movie studios were at their zenith when they were driven by point of view and personalities. Together with Jeffrey and David, I want to create a place driven by ideas and the people who have them. Stephen was very clear in saying, I will not do this unless Katie is 101% for it, because it's very important to me that I be a good father and a good husband, and I'm not going to sacrifice that. She said to me, she said, Jeffrey, here's the deal. You can have him after he takes the kids to school, and you better deliver him back here at 5:30 at night. And what you do with him in between, have a great time. I hope you guys have a real big success and a lot of fun doing it. But you leave him alone. Después de dirigir El Mundo Perdido, una continuación de Parque Jurásico, Spielberg se concentró en su primera película para DreamWorks. Como la lista de Schindler sería ambiciosa y tomada de la historia. He will break loose his chains. He will decimate his enemies. He will try and try and try against all odds, against all prejudices, to get home. Amistad se basó en una rebelión de esclavos en 1839. La productora Debbie Allen había dedicado una década a este proyecto. Después de ver la lista de Schindler, decidió que Steven Spielberg era el único director con el poder y la habilidad de hacer la película. Think about stories and think about family and jokes and funny things that might have happened, where your farms were, where you lived, the villages you lived in, and all those things will help paint a very wonderful picture of this extended family. Amistad estuvo entre las películas más esperadas de 1997. Ganó una nominación al Oscar para Anthony Hopkins como el expresidente John Quincy Adams.
y elogios para el recién llegado Jaemun Honsoo como Sinke, el líder africano. I will call into the past and beg my ancestors to come and help me. For at this moment I am the whole reason they have existed at all. Pero el lanzamiento de Amistad fue enlodado en la controversia cuando un escritor demandó a Spielberg afirmando que el libro había sido plagiado. Un juez falló a favor de Spielberg, pero la película fue un fracaso comercial. 1997 también fue ensombrecido por el acoso de un delincuente que fue arrestado y condenado de 25 años a cadena perpetua. Pero para finales del año, Spielberg trabajaba en el rodaje de una nueva película, Rescatando al Soldado Ryan. Un drama de la Segunda Guerra Mundial acerca del rescate de un joven soldado en medio del caos del día D. El protagonista era amigo de Spielberg, Tom Hanks. I don't know anything about Ryan. I don't care. But if finding him so he can go home, if that earns me the right to get back to my wife, well, then that's my mission. Usually, conventional filmmakers will start, get what they want, stop, then talk about what to do next. But he won't. He'll start and keep it going and say, now do something else, and now try something else. And you have a tendency just to go right along with him because he's Steven, and he's making it so instinctively natural. You want to explain the math of this to me? I mean, where's the sense of risking the lives of the 8 of us to save one guy? 20 degrees. Anybody want to answer that? Lost boys and lost children. I mean, that's the subject that most powerfully moves him. Private Ryan is almost the ultimate lost boy, a soldier who must be rescued at enormous cost to his rescuers. At some point in Steven's life, he felt lost. He doesn't feel that way anymore, but he can remember those feelings, and they move him. And cut. Good. Para 1998, Steven Spielberg tenía 51 años. El hombre considerado por los críticos como el eterno niño del cine, al final se había ganado el respeto como un cineasta adulto y maduro. Spielberg también aprendió a combinar su pasión por el cine con una vida familiar apasionada junto a su esposa y 7 hijos. He's so into his children, more than a film director, more than anything. I mean, he's the carpooler. He cooks breakfast. I said, Steve, you don't cook. He does. Rag on Steven goes, hey, Steven, you got to get a bigger car because, you know, Una de estas emociones, la noche en que recibió el prestigioso premio del Instituto Americano de Cine por la obra de una vida. Uno de los momentos culminantes de la ocasión fue el tributo que rindió a sus padres, Arnold Spielberg y Leah Adler. You know, growing up was frustrating for me, because it is, I think, for most kids. But thank you for letting me own that experience. Thanks for giving me the chance to answer some of my own questions, for not panicking and trying to spoon feed me all the answers. I have been to so many AFI dinners where recipients have only been able to thank their parents by looking up to heaven. And I feel so lucky that all I have to do is look out at table 211 and say how much I love you both. Oh, boy. I'm so proud of him. It's amazing. You know, thank God you didn't become an engineer, Steve. You'd have been a mediocre engineer, and now you're a great filmmaker. Who needs to be an engineer? I'll be the engineer. I'm a pretty good engineer, so I'll take that part. You take the filmmaking. That's how I feel.
Hoy, la visión creativa de Steven Spielberg permanece tan ambiciosa como lo fue hace 4 décadas, cuando un joven cineasta puso en escena espectáculos de guerra y ataques extraterrestres en el desierto de Arizona. A través de las imágenes del cine, un muchacho perdido se encontró consigo mismo y dejó atrás la soledad para convertirse en el más celebrado cuentahistorias cinematográficas de su época. Pero luego ganaron. Después de una larga lista de éxitos comerciales, Spielberg por fin obtuvo el respeto que se merecía como artista de parte de los críticos por su film La lista de Schindler. Fue escogida por el Instituto de Cine Norteamericano como una de las 100 mejores películas filmadas en Estados Unidos. Pero a tan solo unas semanas de publicación de esa lista, el estreno de Salvando al Soldado Ryan hizo que los críticos y estudiosos buscaran más sinónimos a los halagos que ya le habían hecho a Steven Spielberg. Por eso, para todos aquellos críticos de cine, es preferible que recuerden, no importa cuántas veces Steven Spielberg los impresione con su nueva película, guarden sus halagos, porque nunca se sabe qué nos traerá. Para Biografía, soy Jack Perkins. Hasta la próxima.